Les tissus conducteurs constituent le système vasculaire des végétaux spécialisés dans la conduction de la sève. واللي يسمح لنا يورينا الطريق تاع لا سève اللي هي النسر. عندنا en fonction de leur origine تسمى على حساب l'origine تاعهم الأصل عندنا deux tissus conducteurs primaires و tissus conducteurs secondaires. نبداو بالبريمير عندنا الكزيلام والفلوام. tissu vasculaire نقدروا الكزيلام هذا نسميوه tissu vasculaire primaire tissu laineux primaire. وعندنا ثاني في tissu conducteur primaire عندنا الفلوام اللي نسموه tissu criblé primaire. tissu conducteur secondaire عندنا البوا وعندنا لو ليبر وهذا من بعد نديتايو فيه. بون عندنا les éléments تاع tissu conducteur primaire عندنا éléments conducteurs ou non conducteurs. Les conducteurs عندنا trachéides cellules très allongées. عندنا ثاني les vaisseaux عندنا éléments empilés parfaits ou imparfaits. Circulation de la sève brute النسر الناقص se fait par ponctuation simple. ponctuation simple هدرت لكم عليها هي طرق الاتصالات بين الخلايا في الدرس تاع لا باروا ولا ماتريس اكسترا سيلولار. ما عندنا les éléments non conducteurs اللي هي parenchyme lineux و les fibres. الرول تاعهم هذا تاع الريزيرف وهذا تاع لو سوتيان. دوكا عندنا تاع الفلوام عنده des éléments conducteurs ou éléments non conducteurs كيما هذا. bon les éléments conducteurs عندنا cellules criblées tubes criblés. هادو c'est des éléments vivants mais dépourvus de noyau ما عندهمش un noyau. la paroi pictocellulosique est épaisse marchina. les éléments non conducteurs عندنا cellules de contact عندنا cellules albumineuses cellules de campagne. عندنا تاني parenchyme phloémien وعندنا fibres périfloémiennes. L'ensemble des éléments conducteurs et non conducteurs appelés faisceaux criblés. تاع الفلوام نسموهم faisceaux criblés و تاع الكزيلام نسموهم faisceaux vasculaires lineux. Bon, les faisceaux vasculaires تاع الكزيلام et criblés تاع الفلوام sont à superposer. تسمى واحد فوق واحد. dans les parties aériennes تسمى المناطق الهوائية فوق اللي يجوا فوق التربة de la plante, l'ensemble des deux faisceaux تسمى vasculaires تاع الكزيلام و criblés تاع الفلوام نسموهم criblovasculaires. dans la racine les faisceaux sont alternes تسمى متناوبة ماشي كيما هذه superposée واحدة فوق واحدة هذه لا. le terme faisceau criblovasculaire n'existe pas ما يكاش في هاد les racines. دوكا localisation des quatre tissus تسمى تاع tissu conducteur primaire ou tissu conducteur secondaire répartis dans le cylindre central. le cylindre central تاع les racines ou les tiges. les tiges les racines هي الجذور و التيج هي الساق. au niveau de nervure des feuilles تسمى في الخلايا العصبية تاع الأوراق. les organes producteurs اللي هضرنا عليها في الفيديو اللي فات tissu conducteur secondaire عندنا زوج أنواع. le bois نسموه tissu vasculaire secondaire ou tissu laineux secondaire. الأول هذاك الكزيلام نسموه tissu vasculaire primaire و كيف برك هذا secondaire. كيف هنايا ليبر tissu criblé secondaire الآخر tissu criblé primaire. في البوا les éléments conducteurs هي trachéides aréolés ou les vaisseaux rayés réticulés ponctués. les éléments non conducteurs هما parenchyme lineux vertical parenchyme lineux horizontal fibre lineuse. في الليبر عندنا les éléments conducteurs هي cellules criblées كيما تاع tissu conducteur primaire و عندنا tube criblé. les éléments non conducteurs cellules de contact parenchyme libérien vertical parenchyme libérien horizontal fibre libérienne.